धाडा व्हिडिओ धाडा पयला. सो अंडर डिजास्टर आमकां कितें मेळ्ळा बिकॉज कितें जालें जाल्यार फाल्यां मागीर कितें जातलें आतां काल जे ते कोचीन एक कंटेनरशीप हें जालें इट इज अ बीग डिजास्टर आनी आय थिंक विथ युअर पावर आय वील रिक्वेस्ट यू ती मातशें हें करपाक बिकॉज इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन टिल्ट एक सायडीन जाल्या आनी फाल्यां बॅड वेदराचे तरी कितें जालें फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे ट्युरिजम कोस्टल बेल्ट आमकां त्रास जातले सगळे दिसलें काल वीड कितें जालें तें आनी दुसरें म्हणल्यार द चॅनल वील बी ब्लॉक फॉर फिशरमॅन. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. As a mainly additional collector is also the disaster management head आणि आमकां एक हांवें तुमकां दाखयलां आनी तुमकां सगळ्यांक हांवें फॉवर्डूय केल्लो. सो वी हॅव गिवन वन मेमोरेंडम टू द कलेक्टर आनी आमी ताका फोटोय अटॅच केला. जी बोट ही एक बोट आहा जी बेतलांत आमगे हाणीन आहा मोबोरान बेतून एंड इट इज इन द पाथ ऑफ द चॅनल आनी म्हाका दिसता आयकलें त्या पळोवन फिशरमॅनांनी ती ONGC पार्ट ऑफ ONGC सम स्टडी ऑर डुईंग सम एक्टिविटीज बीन देर फॉर सम टायम आनी ही बोट आतां टिल्ट जाता एक सायडीन आनी वेदराची ती कितें जावपाक शकता. काल तुमी न्यूजाचेर पळयलां आसतलें कोचीन वन MSC कंटेनरशीप ऑलरेडी कॅप्सायज वीथ सो मेनी हॅझर्डस कंटेनर एंड इज अ बीग डिजास्टर. सो काल आमी ग्रामसभा आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी आमचे बोट क्रुजींग आहाय तेमी आमचे नदरे मुखार हाडले. हांवें ताका इमिडियटली सांगलेलें अलॉंग विथ आवर पॉयंट्स आयरीस पसायना वी केम हियर एंड मेट द कलेक्टर आनी ताका सांगलां डिजास्टर जावचे पयलें तुमी हेल्प कराय. दे हॅव कॉपरेटेड तुमी 2 दीस पयलीं चोयलां आसतलें वॉटर हायसीड आख्खे येवन आमगे वेळेर आनी वी आर द विक्टीम बिकॉज आमगेली पयली बीच मेळटा सगळे रिवर्स जाला ती वचून आतां हे मेशिनरी घालून ते काडटाय कित्याक तें स्लायमी जाला आनी ऑप्शन ना त्या तर आनी तो काडनाय जाल्यार द होल बीच वील बी डिजास्टर फॉर ट्युरिस्ट. And we have one of the best monsoon and the beautiful beaches in Kavelosin. So आमगे रायट आतां आमी प्रोएक्टीव एज अ सरपंच आमगे टीम वी हॅव कम वी हॅव अप्रेज द कलेक्टर टू मेक श्योर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट यू टेक प्रिकॉशन. अदरवायज ती तरी कितें जाली फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेलो ट्युरिजम कोस्टल बेल्ट इट वील इफेक्ट द होल ट्युरिजम. सेकेंड इट वील इफेक्ट द वॉटर चॅनल आमगेले नुस्तेकार वयता तेशी आनी ट्रॉलर वयता अशें ते थिंगा हाणीचेर हें जाल्लें आनी ही तरी बुडली जाल्यार देन होल चॅनल कॅन बी ब्लॉक. सो दॅट्स वाय वी हॅव कम हियर एंड अप्रेज द कलेक्टर टू टेक एक्शन अंडर हीज पावर्स. Collector, additional collector Require and he will direct. He will follow the ONGC and take action. कित्याक आमी ती कोणागे म्हळ्यार ONGC वॉट वी कॅन काडे आतां तेशी जी सरपंच आहाय तेशी जी पंचायत आहाय आय डोंट नो एंड टेक आउट द बोट फ्रॉम देर टू अवॉइड एनी कायंड ऑफ डिजास्टर. तूं सरपंच खातीर सांगलो पंचायती केसो त्रास जाता बोटीचे पंचायती लोकांक सी पंचायत म्हळ्यार कितें जाता जेन्ना आमगेले ते फिशरमॅन आहाय ओके आतां ते बोट क्रुजिंगा वयताय आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमगेली कोस्टल बेल्ट मोबरार थिंग कितें ऑयल स्पील जाली बुडल जाल्यार आमगे ट्युरिजम वील इफेक्ट न्हू. सो आवर जॉब इज टू सेफगार्ड आवर पिपल्स इंट्रस्ट एंड एज अ सरपंच वी हॅव टू मेक श्योर हांव नको कितले काल आमगे बीड येयलां कोणेंय आमकां एक MLA ना म्हूण कोणेंय आमकां विचारलां कितें जालें काय म्हूण हांव नको तेंक कितें जालें काय म्हूण. सो आय डोंट नो इफ दीस MLAs आर इंट्रस्टेड ऑर नो बिकॉज पळय आयज आमगे कोस्टल बेल्टा जाला आमकां कोण ना नो मदर नो फादर. सो आय हॅव टेकन इनिशिएटीव टू क्लीन अप दीस अलॉंग विथ ट्युरिजम डायरेक्टर एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो दीस आर व्हेरी सिरियस इश्यू. सी डेव्हलपमेंट जाय जाता पण एक तरी असलो डिजास्टर जाता जाल्यार आमगे येडीर कोणूय ना जाल्यार what are we are Tourism will be finished. हो इश्यू तूं MLA मुखार सी आतां पळय इतले आतां बॅड वेदर जावन डिजास्टर जावन हें जालां तें जालां आमकां कोण एक फोनूय करना म्हूण कोण इंट्रस्ट ना. सो आय डायरेक्टली से आवर MLA इज ऑल्सो नॉट इंट्रस्टेड ऑर ही इज नॉट अवेर अबाउट दीस बिकॉज कोणें कितें इतलें जाता जाल्यार आमकां न्हंयच सोर येता जाल्यार हांवें काल सांगलां तेमी पयर गेले ते पाटी ओत गेल्लो रिवर्साल आमी सारके क्लीन करतले म्हूण. आतां ते ओताची खबर ना
दोगांयनी कोण वत गेलो तेय खबर ना ना म्हण आमकां कोणें एक एसिस्टंट दिला. नॉट दॅट वी आर नॉट केपेबल, बट दीस कॅनॉट कंटिन्यू फॉर द कमिंग सिजन. दीस हायसेंट इज ऑलवेज एवरी इयर. आनी ते म्हणटाय ते प्रमाण कितें सिवरेज आहा थिंगा बेनावली हारे बांदा चड जाता म्हणटी फास्ट. सो दॅट हॅज टू बी टॅकल्ड. So my thing is we have discussed with the collector about the last time the cholera pandemic zala legura sa and there was a big issue. So also I have called his attention. Gel te party lagon ankode jaba jaina tumi precautionary measure ghai, tumi ek subsurface inspection ghai either on jetties or on this side or that side, and along with the panchayat, and we will cooperate, make sure that last time ki zala le tesko jaba jaina. So health officials, the collector, disaster management, and everybody, including the fishing activities, local bodies, must work to make sure it doesn't happen. See, Magi react Korun, it is too late. So this year we can do that. So that's the same thing I told him also. Mr. Gaonkar is a very nice officer. He is very cooperative, and last time he have helped us in this the cholera. And आता ते भी ते put the things in place. That's also then सांगला आपण कोतमून आणि आमचे request. One vessel floating at the Betur Mobile channel has been stuck at Mobile shore. So it belongs to ONGC, it seems. We'll coordinate with the ONGC, we'll talk with the ONGC and take the remedial measures. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.